Lagan hambai, dorong ni o kok sumaro, mo tabuk ni o jorao, melakeno nangkuk mani, dorong ni o kok sumani. Plenary session mana party ni plenary session 1 years, ni akan 2 years ni por nunggu. Kati pramotha 2021 ni 5 tarik Februari o Malancho dibaso jormori mani pore. Kabang ma program ka, kabang ma meeting ka, itu omong kata alada. Mo plenary session ni bisintu no. Tipra haste ni cini bororong no seng sana na yo. Sengno je bororok. Bongni kuno সংবিধান krei. Borongni kuno গঠনতন্ত্র krei. Bongni kuno neta krei. Ong tini je samani. Abno tini cini bubagra clear karika. Cini central committee tongo. Cini district committee tongo. Cini block committee tongo. Cini lower committee tongo. Mo committee যখন যতন ক্রাক নাই চিনি টিপ্রামথা তাই বরাক নাই বনিবাগৈ বুবাগ্রা তিনি ডাইরেক্ট শাখা উইলাওনো নংনি কামিনি সংগঠন চিরাগ্রিগ্রাদি উইলাওনো নরক কামিনি নেতা সিংগ্রাদি নরক নেতা অরক কেন্দ্রও ফাयै রাজবাড়িও ফাইনান্স সেকাংনি পারাসে থাংগ্রাদি নিনি পারা রাখাইছে নং রাজবাড়িও নেতা হনজাক নাই Nini parao nung ragi mi angkai, jekuno jaga thang mo kuno ragi mania. Boni bagino, bubagra no belai ke hambai mareka. O plenary session ni bisintino. Sini je সংগঠন je tongmani. Je 2021, 2022 kabang ma borok. Bibinno ধরনের রূপ না হয়। কেবো মহাদেব, কেবো কালী, কেবো লামা লাম্প্রা, কেবো গরিয়াঙ্গে নুকজাক ফেমানি। তাওকে সাই সুখ সিনাই। Kau ke serai insuk sini, enggak betul. Kabang ma borok, imang nugui, onyo imang nugui femeni. Oh imang oro asik jora kombai, boni imang sapolunya. Boni wan sumani isor, saya mani tu. Oh isor no, tini buba kerana kok saya tu. Sabuno bo jora tamu kelainnya ni. Boni bagai amti borok teruk putul baiknya. Kami amci bonor nai nedi. Je borok tabuk, je dolnya kare. যে জয়নিং মানে দুনিয়া নি IPFT BJP no থুমথুমইছে BJP को बूथ में खबले तिब्रा साम चाहिए IPFT बस समझ जाएगा IPFT को बूथ में से खबले CPM को जी मान खबले आप और हम लोग करंसा जगह हंकाय कबां के फोन को एकमात्र কয়েকজন বাদে কেবো তিব্রা মথানি কুতুলিয়া को এবং কুবু কুতুলাক কবাং মা কক সাও চিনি MDC না পাঁচজন পাইক খালাং খাপো তলাং সিনাপো 1 কোটি 1.5 কোটি 3 কোটি পর্যন্ত খা जोंथ' बाजारनि मुसुगियाबले आइ जेसाथे के दाम बारि रिजांनाय जों कराक चिनि दलनि कायसेबां थांगिया हयतो कायसेखौ जों असुबिदाङै फायमियाङै मानो किन्तु तिप्रामथानि MDC रक्ता बकराक MLA रक्ता बकराक जों अन्यायनि बिरुद्धे फाइट गेरता तिप्रालेन तुमना बागै सिनमो चबा अ चबा पायासा कोइनो जों तंनाय हामबायसै जे लिडार्स चिनि गोरों जागोन सादा पेपारनि लिडार्स अफ इन्डिया लास्ट माइथानि माइसाब सालायखौ बुवाग्रा बरं सानना चिनि कपसाब जेबाबे चिनि कन्स्टिट्यूशन चिनि प्रमोटनि कन्स्टिट्यूशन गबरनि सामलायग्रा नाम कबिनदेस नांगौ चिनि अर्गेनाइजेशन राखै सामलायनानै जों सिगांनि एप्लिकेशन Sir, clear unsur. Contoh yang kamu constitution, constitution wise tu sama belajar ni. Kayak sabo tamu, position tu mai sabo tamu post mana ya, abo post mana ni. Apa nama sih? Kuliah, sini block level, district level, outreach center tu banyak. Tapi sini next sama mungkin kamu nunggu. Jadi leaders grassroots level ni kita kasih finance jaga, sin grassroots level ni borok na punya, sehingga sama finance ni, borok na punya buat lagi, buat tahu itu mana mana borok. Apte hekina sih mulai ni, jate cini kerja tipe lain kerja grassroots ni finance masih, mana ni bagi dia buat ni one suku, dia buat ni vision, jadi tipe satu finance je, mana ni dia sama pilih leadership tu nasi, rohani tipe satu mana ni sih tu one suku pilih dia foto playo, apun bagi ni, jatuh tu orang yang haji
जों बुबाग्रानि बिजन बुबाग्रानि इमांनो थांखायथानि जों देबा लिडारसब डक्टर फ्रांसके बिस्वनि सामनो खायनानि मुंखौ आखिनो जों सारा त्रिपुरानि सिनायथिफोरखौ जों खायनानि कारण बुबाग्रानि नाहारनि नेक्स्ट इलेक्शन बाहाय खुलाय होनानै आमया बुबाग्रानि नाहारनिफ्राय नेक्स्ट जेनेरेशननो जों थामोरै लांनानै अतिफ्रा हानिफ्रा साबुसफोरखौ थामोरै लांनानै आमोथिन बुबाग्रानि बिजन आमोथिन बिनि नाहारनि आरो बिनि पेशन आबुनि बागैनो सुबुंफोर बुबाग्राना लबिनि जाय अजागा गोसा कर्म सुबिदायाव যত বুবাগ্রানা লবিনি তিনি যত প্রোগ্রাম করে নিয়েছে